Ya tanya lah, goblok. Tolong lu palanya gede lu, kontol. Kan udah gua bilang, udah maghrib, lu kenapa nggak pulang, entot? Lu kalau habis berak itu disiram, ngentot. Tainya beleberan. Kalau ngumpul tuh sama temen, jangan main HP. Ada yang main HP lah, ada yang main kontol lah, main anjing.